এই যে সানডে বাজার আজকে আমাদের এখানে। কিছু না, টমেটো কত? 100 টাকা কেজি। আচ্ছা, এই যে ফ্লাওয়ার আছে। ফুল একটাও নেই, লঙ্কা গাছ ফুলের সাথে। এই যে শাক দেখি। কলমি শাক কত? আর পুঁই শাক? 3টা 20 টাকা। না না না। গুড আফটারনুন ফ্রেন্ড। এই যে রুহির জন্য এখন একটা জলের বোতল নেব। এই যে এখানে একটা দোকান বড়। এই যে ওয়াটার বোতল। হোলসেল প্রাইস। আচ্ছা, এই যে এই বোতলগুলি সব হোলসেলে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো सब होलसेल रेट है, हर एक सामान होलसेल में। अच्छा, पहले एक बार आया था, बताया नहीं आप लोग। तो बैग कितना पड़ेगा ये? 349 है, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा। अम्ब्रेला कितना करके? 199 का है। এখানে অনেক জিনিস আছে, স্টিলের জিনিস, মশলা কোটার জন্য। ये कितना है भैया? ओ, पहले मैं छोटा ले लिया, एक बड़ा एक लेना पड़ेगा। ये कितना का है? 149। और ये स्टील वाला? 99। ये 99। अच्छा, ये रख लो मेरे लिए, मेरा अभी 3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो हैंडल है, इसमें जो मतलब मोटा सा वो पकड़ने वाला आता है ना, ब्लैक कलर का, वो है क्या? फिलहाल तो वो नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, तीनों एक ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी रखो। এই যে মশলা রাখার জন্য, ডাল চিনি সব কিছু রাখার জন্য এখানে এই যে স্টিলের জিনিস পাওয়া যায়। এখানে মশলা রাখার পট, টিফিনের মতো, ভেতরে মশলার বাক্স আছে। যে এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায়। রুহিকে নিয়ে ডান্স ক্লাসে এসেছি। এখানে বসতে ভালো লাগছে না, এত গরম, ভেতরে বসা যাচ্ছে না, তাই এখানে এসেছি। ওয়াটার বোতল নেব রুহির জন্য একটা, আর ওই বাটি একটা নিলাম। যে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস, সব হোলসেল রেট এখানে। সব কিছু হোলসেল, এখানে সব কিছু আছে। पार्स, दाल घुटनी। ये चाय छन्नी कितना करके? 49 का है। अच्छा, ये भी कैसा है? बहुत पतला है। अच्छा, ये भी एक रखो। आप लोग का बकेट नहीं है क्या?
अच्छा अच्छा, हो जाएगा भैया, मैं ज़्यादा सामान नहीं लेगा, ठीक है हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आएगा ज़्यादा सामान लेने के लिए। ये सब है मेरे पास बहुत सारा देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ এখানে কাপড় ও ড্রেসও রেখেছে। এটা गुवाहाटी। ये जगह का असली नाम क्या है? VIP। मतलब गुवाहाटी के अंदर है ना? गुवाहाटी मतलब एयरपोर्ट के। अच्छा, एयरपोर्ट के पास ये है VIP, ये जगहटार नाम। ये पर्स कितना करके? 119। अभी অলরেডি नहीं लेना है। এগুলি 119 টাকা করে, অনেক ভালো এগুলি। 99 से स्टार्ट है ये इनका। अच्छा, ये कितना पड़ेगा प्लाजो? ये 199, इस पर तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें फिर डिस्काउंट भी है। स्लीप हाथ का नहीं है कुछ? स्लीप हाथ का? टूटा हाँ हाँ, मतलब हाथ कटा हुआ। आपका वर्क तो नहीं होगा। ये गरम में ये सब कौन पहनेगा? अपना है कपड़ा। फिर भी 20% ডিসকাউন্ট। এদের সব দেখানো হয়ে গেছে, কমেন্টে জানিও দেখে। ওই যে এখানে ফুলের পট রাখা আছে। ये साड़ी मिल जाएगा 59 में। अच्छा, सब कुछ ऐसा कपड़ा मिल जाएगा 99 में। ऐसा बीटा का मिनल मिल जाएगा 99 में। क्या चीज़? फिनाइल है बीटा का। ओ फिनाइल 5 लीटर, ये वाइट वाला ये सब कलर में सेम है। सब 99। 99 इसका स्मेल कैसा है वाइट वाला का? अच्छा है, हम यूज़ करते हैं। हमारे आसपास की दुकान ऐसे लेकर यूज़ करते हैं। ठीक है। डस्टबिन मिल जाएगा छोटा वाला 119 में। छोटा वाला टूल मिल जाएगा 99 में। ये 99। कल मैं एक ले गया 200 से, कौन सा? ये बैठने वाला टूल। छोटा वाला 99 है, बाकी सब 200 है। मतलब इस टाइप का है, थोड़ा लंबा है। हाँ, 200 लिया है एक का। 150 में मिल जाएगा। ये 150। अच्छा, लेडीज पर्स वगैरह है नया इस तरफ भी है। पर्स है और हाँ। ये वाला आएगा 159 में। बाकी सब का अलग अलग है। ये 159। 49। और ये बड़ा वाला पर्स, ये कितना महंगा? ये का आपका 399 10% डिस्काउंट के साथ। ये कितना आएगा देखो तो? एक का 499। 499। अच्छा, इसमें तो कमी नहीं है, इसमें ये पूरा प्राइस है। डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट होगा फिर? हाँ, डिस्काउंट होगा 10%। कितना पर? 10%। जो होलसेल में नहीं है उसमें डिस्काउंट। हो गया।
ছুটি হয়ে গেছে। सॉरी दादा बेटा চলো চলো, শু চেঞ্জ করো, শু চেঞ্জ করো। হ্যাঁ, এটা আমি নিয়ে নেবো, চেঞ্জ করো ওটা। এটা আমি করছি, দাঁড়াও। আলু পনির পোস্ত দিয়ে ডাল হয়ে গেছে। শেখা হয়ে গেছে। हाँ मामा ये पूरा हो गया। রান कर लिए। बोलो। हाँ बंद करो। हाँ बोलो। You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. गुड। শেখা হয়ে গেছে। हाँ मामा ये पूरा हो गया। রান कर लिए। बोलो। हाँ बंद करो। हाँ बोलो। You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. গুড। এখন পনির নিয়েছি, পনির রান্না হবে। কাঁচা লঙ্কা, আদা, টমেটো, আলু, পনিরটা নিয়েছি। এগুলি এখন সব ঠিকঠাক করে নিই, তারপরে রান্না করব। পনিরটা এখন নুন আর হলুদ দিয়ে মেখে নিচ্ছি। মেখে নিয়ে বসিয়ে দিচ্ছি, ভাজা হয়ে যাক। তারপরে সব রেডি করে বসাবো। পনিরটা ভাজা হয়ে যাক, মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, নুন দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এখন ভালো করে মশলাটা নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি পনিরটা। দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা আলুটা। আর এই যে এখানে গরম জলটা ঢেলে দেবো এখন। ফুটলেই হয়ে যাবে। পনির ডালটা হয়ে গেছে, এখন শাহি পনির মশলাটা একটু দিয়ে দেব।
নাড়া দিয়ে দেব। হয়ে গেছে পনির ডালটা। আলু পনির পোস্ত দিয়ে ডাল হয়ে গেছে। যে কাঁঠালের পকোড়া বানাবো এখন। কাঁঠাল এইভাবে করে ঝুড়ির মধ্যে ঘষে এইভাবে করে 2 হাত দিয়ে ধরতে হয়, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো আমি 1 হাত দিয়ে ক্যামেরা করছি, তাই একটু স্প্লিট করতে পারছি না। এই যে গুটিটা এইভাবে বিচিটা বের করে নিলে তারপরে ঝুড়ির উপরে, পরিষ্কার ঝুড়ি নিতে হবে। পরিষ্কার ঝুড়ির উপরে জোরে একটু ঘষলেই সব তলা দিয়ে পড়ে যাবে। এই যে এই ব্যাটারটা নিয়ে তারপরে ময়দা মিক্স করে গুড় দিয়ে পকোড়া বানাবো, পরে দেখাচ্ছি। এখানে এখন পনির নিয়েছি, পনির রান্না হবে। কাঁচা লঙ্কা, আদা, টমেটো, আলু, পনিরটা নিয়েছি। এগুলি এখন সব ঠিকঠাক করে নিই, তারপরে রান্না করব। মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, নুন দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এখন ভালো করে মশলাটা নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি পনিরটা। দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা আলুটা। এই যে এখানে গরম জলটা ঢেলে দেবো এখন। ফুটলেই হয়ে যাবে। পনির ডালটা হয়ে গেছে, এখন শাহি পনির মশলাটা একটু দিয়ে দেব। হয়ে গেছে, একটু নাড়া দিয়ে দেব। হয়ে গেছে পনির ডালটা। আলু পনির পোস্ত দিয়ে ডাল হয়ে গেছে।